जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। महिला मानकर केश पुरुष मानक करे कोटिपति। आपण केबे केमिति ए कथा शुणिले आश्चर्य लगिले प्रकृत सत्य। अर्थात महिला मानकर केश कुंडेइबा मा केश रखिबार शैली कि भिन्न भिन्न होता है। एमती किसी केश को आपण महिला मानकर जहाँकि स्वामी को कांगाल कर दिए। जमीती कि आप गुरुवार जदि केश तेल लगाउछंती आ तो सहित मुकुला करी केश गुरुवार दिन बोलुछंती ता फलस्वरूप स्वामी कांगाल हो जाए। यह अशुभ लक्षण अटे। अर्थात आपण बाहर जदि केश मुकुला करी बुलुचंती जहाँ देश प्रति खराब बोली शास्त्र कही। तेणु नारीर मुकुला केश देश दिने हेब ध्वंस। महापुरुष लिखिले मुकुला करी नारी माने केश बुलिबा ये देश विपद हटे। तेणु अच्युतानंद महापुरुष लिखिं बजार बुलिबे नारी केश फिटाई बसन पिंधे पुड़ी नाभि देखाई गुरु गुरुजन से मानिबे नहीं उत्तर देवेटी मुहरे जाए। समय एमती आसो बजार नारी माने केश मुकुला करी बुले बोली महापुरुष लिखिते। सत्य जुगरे गोटे नारी केश मुकुला कला 7 दिन अंधकार है मुरासुर बद्ध समय भितर आप जानते। तृतीय जुगरे गोटे नारी केश मुकुला करते जहाँ ना हूँ माता जानकी जे कि लंका कांड घटला। द्वापर जुगरे माँ द्रौपदी केश मुकुला कले रक्तर नदी बहिला। आ कली जुगरे नारीर मुकुला केश ये देश दिन हेब ध्वंस। तेणु नारी मानक केश मुकुला करी बुलिबाकू शास्त्र मना कर। तेणु केश मुकुला करी बुले आउ एक प्रभाव नजर दोष लगी था। तेणु जो पुरुष मानकर लुलुप्त दृष्टि थाए से नारी उपर पड़ी था। नारी एवं सुंदरता ना केश मुकुला कर बोलते केश मुकुला कले बहु नारी सुंदर लगती। एक कथा सत्य ठीक हेले भी तांको नजर दोष जो देखिए आप बहुत नारी मान अच्छा केश मुकुला कर बजार बुली घर को आसिले अधा कपाड़ी बिंधा आरंभ हो कौन ना मस्तक नानादी प्रकार कौन ना बिंधा आउे ओजन ओजन मथा भारी भारी लगे। यह ही नजर दोष होता है। तो भक्तबंधु ये नजर दोष उतारे आम कहीदे कि लुण आप हाथ में दिंतु निज मस्तक उपर बुले दिंतु तापर आपड़ पानी में बुहाई दिंतु। यह द्वारा नजर दोष कटिज सत हेले केबे भी आप चुटी मुकुला नारी मान कर बजार बुलवा कथा नुहे बाहर नारी माने गुरुवार आपण मानकर मन रखी था केश तेल लगेवा कथा नुहे बोली आपणकर लक्ष्मी पुराण में लिखाई। तो सहित कहुए नारी जदि बाहर केश कुंडौची जमी अन्य नजर रे न पड़े। अर्थात बहुत लोक अच्छा दांड पिंडारे बसी केश मुकुला कर जहाद्वारा नजर दोष लगी था। जदि पुरुष स्त्री मस्तक को केश को आउंसी दिए अर्थात भर स्नेह बढ़ी था। आ केश को आउंसीबा मुंड को आउंसीबा जहाँ केश मथा पर केश थाए ना केश को आउंसीले कौन पुरुष धनशाली होता है। भक्तबंधु तेणु नारीर केश को आउंसी दबा आवश्यकता अच्छी। तेणु यह भगवान आशीर्वाद कहुए स्वामी आशीर्वाद स्त्री मुंड उपर रही जान। ब्रह्मा एवं महादेव महिला केश बास करते शास्त्र कही। तेणु यह स्पर्श कले स्वामीर कौन आयुष बढ़े। आपन से केश को जितेबाला दुशासन आकर्षण करता तार कौन है ना मृत्यु घटी केश आकर्षण करता। आ द्रौपदी केश को आकर्षण कर नारी को केश को आकर्षण तेणु कला बेले मृत्युवरण कला। तेणु से नारीर केश पुरुष को कोटिपति करे। तेणु आपण मान केश को निहाती भाव में पुरुष मान नारी मानक आउंसी दबार आवश्यकता अच्छी स्पर्श करार आवश्यकता अच्छी। आ तो सहित नारीर केश को केवे भी झिंकिबेनि रागरे बलपूर्व जिते झगड़ा हेले चुट्टी धरी क्या झिंकिबेनि जहाद्वारा आपंकर आयुष हानि हुए। बहुत अच्छा झगड़ा से चुट्टी झिंकीदबा एगुड़िक जमा भी नारी मान करेंगे। चुट्टी ब्रह्मादेव महादेव बासुदेव अकाल मृत्यु हुए जो मैंने नारीर चुट्टी झिंकी मारती। आउ तो सहित कहुए जे कि नारी सब पूज्या। तो नारी निजर कौन ना शालीनता भितर रहिले जहाँकि जगत ताको पूजा कर पुणी कहुए आप मन रखी था। आउ ये भाव में नारी मैंने जदि चुटी केश सफा करने को चाहते आप बुधवार दिन केश सफा करें बहुत आपणकर लाभ। अनेक जानी ना केश कौ दिन सफा बुधवार सफा कले नारी ऐश्वर्य बढ़े। रविवार आपण मैंने केश जेहेतु छुट्टी सूर्य बार रही रविवार आप केश सफा करें। भक्तबंधु आपण मैंने केशरे एवं विभिन्न प्रकार शैम्पू जहाँकि से कौन तादेह अंडा मिश्रित आमिष मिश्र से गुड़ाक भूल भी केश सफा करतु ना जहाद्वारा आपणकर तो ओषाव्रत भंग हुए। आ तो सहित आपणकर कौन धर्म नष्ट हुए। तेणु जो शैम्पू हो साबुन हो तादेह
ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶୁଛନ୍ତି ଜମା ବି ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମିଷର ମିଶ୍ରିତ ସାମ୍ପୋରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ଏ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରଖିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବିକୁଛନ୍ତି କେଶକୁ ବିକିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ବା ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବା ନାରୀମାନେ କେଶ କୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଥୁକି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଛିପ ଥୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ନେଇକି ଗୁଣି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ନାରୀ କେଶ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରି ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଥୁକିକି କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କମାନେ ଏଇଭଳି କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ନାହିଁ। ନାରୀର କେଶ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ନା ଛୁଟି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ପେଟକୁ ଚାଲିଯାଏ ଧରିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କେଶ କରେ ସର୍ବନାଶ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କେଶ ଦିଏ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଯିଏ ସୁଖରେ ବାସ। ତ ଅନେକ କେଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାରୀମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ କେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏବେ କରିପାରିବେ। ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଶୀତ ଦିନ ଆପଣ ବନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ମସ୍ତକରେ ଯେଉଁ କେଶ ରହିଛି ତାହା ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚଶଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।